السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، یوگی آدتیہ ناتھ کہ ہم جو لوگ احتجاج کریں گے مسلمان اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لاٹھی چارج کریں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں، دھمکیاں ہی دھمکیاں۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ میدان میں کھڑے ہو کے پہلوان جتنے بھی جمپ لگائے نا، کشتی مکمل کرنے کے بعد، لڑائی مکمل ہونے کے بعد پتہ چلے گا کون جیتا ہے۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑو، میں ٹیبل ٹاک والا آدمی ہوں۔ آپ لوگ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں، یوگی آدتیہ ناتھ بھی اور مولانا فیروز رضوی صاحب بھی۔ اب یہ فیروز رضوی صاحب کی غلطی ہے کہ آؤ مجھے ہتھ کڑی لگا کے دکھاؤ۔ اب پاگل آدمی، تو آپ یہ بولو میں مولانا ہے پاگل بول گیا ہوں معذرت، یہ بولو یوگی جی میں آ رہا ہوں، بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس دھمکیوں کو، اور ویڈیو کے اینڈ پہ میں پھر بولوں گا کہ کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ غلطیاں کرتے ہیں یہ مسلمان بھی، غلطیاں یہ، حالانکہ وہ بریلوی مسلک سے ہیں، میں دیوبندی ہوں، لیکن یہ غلطی ہے، نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پرو اور تہوار آتے تھے اتپات شروع ہو جاتی تھی۔ اب اتپاتیوں اور اپدرویوں کو پتہ لگے گا کہ 7 پیڑھیاں یاد آئیں گی ان کو۔ کبھی کبھی بری عادتیں جاتی نہیں لوگوں کی، تو اس کے لیے ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کروانی پڑتی ہے قاعدے سے۔ مولانا بھول گیا کہ شاسن کس کا ہے۔ وہ یہ مانتا تھا دھمکی دیں گے اور ہم زبردستی جام کر دیں گے۔ ہم نے کہا جام نہیں ہوگا، کرفیو بھی نہیں لگے گا، لیکن کرفیو کا سبق تمہیں ایسا سکھا دیں گے کہ تمہاری آنے والی پیڑھی دنگا کرنا بھول جائے گی۔ ایسے بیریئر کو چن چن کر کے وہ جس پرکار کی بھاشا کو سمجھتے تھے اس پرکار کی بھاشا سے ان کو سمجھا کر کے اس کو اس کی سزا دلانے کا کام بھی کیا ہے۔ ان کو اگر یہ کہہ دے کہ یہ لوٹتے ہیں، کھسوٹتے ہیں، ظالم تم کھسیٹتے ہو، یہ اظہار آسفی نہیں، یہ آفری ہے، یہ چلا گیا جانے دو۔ لیکن مسلمانوں جاگو، 4 گیا 24 لے کر آؤ۔ 24 نہیں، دلتوں، ہندوؤں، مسلمانوں سنو، تم بنا کر تو دیکھو بہار کا چیف منسٹر ہم کو، ہماری پارٹی کے لوگوں کو، پھر دیکھو بدلے گا۔ ہم وکاس تو کرنے والا کرے گا ہی، روڈ بنے گا، سڑکیں بنے گی، گھر بنے گا، پانی ملے گا، جھونپڑی ملے گی، کھانا ملے گا، سب ملے گا۔ ارے یہ تو ملے گا، ان کے باپ کی جاگیر ہے جو یہ روک دیں، ان کی ماں کی مہر میں آیا ہے جو روک دیں۔ ارے ہم تو برابری کے حقدار ہیں، برابری کے حقدار ہیں، نہ مودی کی ماں کی مہر میں، نہ یہ ٹکلو کی ماں کی مہر میں، نہ یہ یو پی کا رہنے والا جوگی، نہ ان کی ماں کی مہر میں۔ آؤ مولانا فیروز خان رضوی کو ہتھ کڑی لگا لو اگر دم ہے تو۔ ہم جیلوں سے نہیں گھبرایا کرتے، ہمارے خاندان پھانسی کے پھندے پر چڑھے ہیں، ہمارے خاندان جیلوں میں گئے ہیں۔ یاد رکھو یہ بیرسٹر اسد الدین اویسی جن کے والد محترم کے ساتھ میں نے بہت پروگرام کیا ہے، یہ حق و انسان ہیں، کسی کا حق چھیننا نہیں جانتے، یہ بہترین لوگ ہیں۔ لوگوں ان کی پارٹی کو مضبوط کرو، ان کی پارٹی نہیں بلکہ تمہاری پارٹی ہے۔ سنو یہ تمہاری پارٹی ہے، لوگوں جاگو، ہوشیار ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو یہ اربوں خربوں کا یہ جو ووٹ ہے جو بٹن دباتے ہو، یہ کوئی روپیہ 2 روپیہ کا نہیں، ہمارے ہی ووٹ سے یہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، چیف منسٹر بنتے ہیں۔ بنا دو مجلس کے لوگوں کو پی ایم اور سی ایم۔ حیدرآباد سے چل کر اپنے آبائی وطن دہی بھات مستان ٹولہ آیا، اور جب میں نے دیکھا اور سنا کہ ہمارا شیر ٹائیگر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو جانا اور پہچانا اور سوچا کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بولوں۔ مسلمانوں، نہ عزت ملے گی، نہ دولت ملے گی، نہ شہرت ملے گی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو جانتے پہچانتے ہو، تو تمہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا صلہ بہترین ملے گا۔ ہمیں نہ دولت کی پرواہ ہے، نہ عزت کی پرواہ ہے، ہمیں اگر پرواہ ہے تو اپنے مسجدوں کی پرواہ ہے، ہمیں اگر پرواہ ہے تو اپنے خانقاہوں کی پرواہ ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے؟ یہ ظالم 2007 سے بیٹھا ہے، یہ ظالم، یہ بیہودہ آدمی
जिन्होंने मुसलमानों की कत्ल गारतगिरी किया, दलितों को नंगा नाच नचवाया, हरिजनों पर जुल्म और सितम ढाया। अरे आप समझते हैं फिरौन का जुल्म था तो मूसा पैदा हुआ, नमरूद का जुल्म था तो इब्राहिम पैदा हुआ, और जब अबू जहल ने जुल्म ढाना शुरू किया तो मुस्तफ़ा जान रहमत की पैदाइश हो गई। बस समझ लो, तुम्हारे बीच दुनिया को जब जब जरूरत पड़ी, कोई तारिक बिन वलीद बनकर चमका, कोई खालिद इब्ने वलीद बनकर चमका। अब जरूरत है हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की, पार्लियामेंट में बोलने वाला, मोदी की आंखों में आंख डालकर झोंक कर बोलने वाला, ये है असदुद्दीन अवैसी। भेजाओ तौसीफ को असेंबली में। अपने इलाके के जितने भी MIM के लोग खड़े हैं, इन सबको एक जा होकर ओढ़ दो और इनको असेंबली में भेजाओ, और भेज कर ये कह दो, ये पैगाम दे दो कि हाँ कोई बोलने वाला है, हमारे हक को मारेगा, हम भीख मांगते हैं इनसे। अरे हम हिस्सेदार हैं, तुम 75% हो तो 25% हम 80% हैं, 20% तुम। मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मदरसे तबाह हो रहे हैं, घरों को बेघर कर दिया जा रहा है, इज्जतों की आबरू लूटी जा रही है, इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत अगर बची है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर बची है। लिहाजा हजरात, 2 मिनट का टाइम दिया गया है। मैं बड़े जज्बात से आया हूँ, 4 थे चले गए दौलत के लालच में। पेशाब कर दो ऐसी दौलत को गरीबों, ऐसी दौलत नहीं चाहिए, ऐसा महल नहीं चाहिए। अरे ये टिप टाप वाला बड़ा मकान हमको नहीं चाहिए। अरे हम तो वो हैं कि हमारे रसूल ने, हमारे आका ने झोपड़ी में जिंदगी गुजारी, पत्थर का सिरहाना ले लिया। अरे आगे बढ़ो मुसलमानों, इन जालिमों को मुंह तोड़ जवाब देना मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं जोश में आया हूँ, हौसला मेरा पस्त हो रहा है। ये समंदर जो देख रहा हूँ, यकीनन नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम लेना नहीं चाहता। ये क्या समझते हैं, ये क्या समझते हैं, खोदते हैं। अरे जमशेद मुखिया मेरा बहन भी है, बहन भी। मैं दही भात का रहने वाला हूँ, तौसीफ का ननिहाल दही भात है। मैं जब छोटा था ये आलीशान जिंदगी गुजार रहे थे और उनके बच्चों के पास पैसों की कमी है। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें योगी आदित्यनाथ की पहली गलती मैं कहूँगा कि आप इस तरह की आतिशबाजी करते हैं अल्फाज के ज़रिए से, और आप लोगों को इश्तियाल अंगेज़ करते हैं, भड़काते हैं ताकि वो मुसलमानों के साथ लड़ें। मुसलमान तो 2 तरह से दबे हुए हैं इंडिया के अंदर, एक हिंदुओं के नीचे और दूसरा सरकार के नीचे। ये 2 चीज़ें मुसलमानों के ऊपर वज़न रख के बैठी हुई हैं। मुसलमान अपने एहतजाज और जुलूस हमेशा पुरअमन रखते हैं और जलाओ घिराओ या फसाद से नुकसान होता है, इसलिए वो इससे भी बचते हैं। अमनी तरक्की की ज़मानत है। मैं मुसलमानों को भी यही बोलूँगा, जाएं आप पीछे चले जाएं। जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को मारा, आखिर में टेबल टॉक हुआ, और जनाब वाला अमेरिका ने बम गिराया हिरोशिमा पे और नागासाकी पे, आखिर में टेबल टॉक हुई। और इसी तरह उसके बाद भी आप, ये तो बड़े बड़े वाक़यात हैं, उसके बाद आज तक टेबल टॉक के ज़रिए से ही काम चल रहा है। अब टेबल टॉक कर लें, एक दूसरे के साथ बैठ जाएं। मौलाना रिजवी साहब को चाहिए था कि वो कहते योगी जी मैं आ रहा हूँ आपके दरवाजे पे और मैं धमकी दे के आ रहा हूँ कि मैं सुलह के लिए आ रहा हूँ। मेरी धमकी यह है कि हम बैठ के सोच विचार करेंगे कि भी मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए क्या बेहतर है। ये था तरीका, रिजवी साहब की गलती है। और हिंदू मुसलमानों की इबादत और जुलूस में रुकावट ना डालें, ये हिंदू करते हैं। जैसे हिंदू त्यौहार आज़ादी से मनाते हैं वैसे ही मुसलमानों को भी हक है, दोनों का हक है अपना। और ये बीच में हिंदू ही हैं जो त्योहारों के मौके पे भड़काऊ बयान, झूठे बयान फैलाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी ईद आ रही है, मुहर्रम आ रहा है, रबीउल अव्वल आ रहा है, तो ये लोग सोशल मीडिया पे खुद भड़काते हैं, खुद झूठे बयान जारी कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुसलमानों में और हिंदुओं में इश्तियाल अंगेज़ी पैदा हो जाती है। ये होता है।
अच्छा आगे मुसलमान इश्तियाल अंगेज तकारीर और नारेबाजी से भी बचें, ये भी चाहिए इनको, जैसे इन्होंने की है, और हिकमत भरा अंदाज भी ही दिलों को जीतता होता है। हिंदू रहनुमा अपनी तकरीरों में बर्दाश्त और भाईचारे का पैगाम दें, सियासत के लिए नफरत इस्तेमाल न करें। मुसलमान तालीम और कारोबार में आगे बढ़ने पर ज़्यादा तवज्जो दें, मजबूत तालीम और मईशत ही असल वक्त की ज़रूरत है। हिंदू मुसलमानों को मुलाजमत और कारोबार में बराबर के मौके दें, इम्तियाज़ ख़त्म होगा तो मुल्क मजबूत हो जाएगा। मुसलमान मस्जिदों और मदरसों से अमन और रवादारी का पैगाम आम करें, इस्लाम अमन और मोहब्बत का दीन है। हिंदू मुस्लिम दोनों को मिलकर समाजी बहबूद और खिदमत खल्क के मंसूबे अदा करने चाहिए, बनाने चाहिए, दिलों को करीब लाने का बेहतरीन तरीका होगा। मुसलमान नौजवानों को अमन भी और बर्दाश्त और तालीम की तरफ राग़िब करें, यही नस्ल मुस्तकबिल में मुल्क की बुनियाद बन सकती है। हिंदू बच्चों को ये सिखाएं कि मुसलमान दुश्मन नहीं बल्कि हर वतन है, हमारे हम वतन है। बचपन की मोहब्बत बड़े होकर भाईचारे पैदा कर सकती है। एक बात मैं बताऊं, अगर मुस्लिम नेता हो तो वो दोनों का ख्याल रखेंगे, ये इस्लाम कहता है। हिंदू नेता हो और दोनों का ख्याल रखें, ये बड़ा मसला बनता जा रहा है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।